This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinamas Auto Beaufort. Ya, hubungi mereka di talian 0168032368 0168032368. You can follow the socials on Facebook or Instagram Kinamas Auto. Ya, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, terus saja pergi. Kira aku mumbling lah. www.kinabalupodcast.com. Dan kita suruh Ustaz lah. Ustaz punya on the show boleh tak Ustaz? Boleh. Okay. Tapi lepas on the show ada bar tak? Ada. On the show bar. Oi. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling ini tiada kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dan yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Assalamualaikum warahmatullahi people. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Number 1. Ya, sebab kita podcast di mana-mana. Kita podcast di Siring sungai. Siring sungai boleh, atas gunung boleh, di luar, dalam. Ni kali dia combo kan? Oh, ini kali combo. Siring sungai atas gunung. Atas gunung dan cuaca 17 degree. Tadi kita cek kan? Okay, tadi cek lah. 64 Fahrenheit. Yes, Fahrenheit dia secara saintifik dia 64 lah. Saintifik lah. Ya, saintifik. Aku suka pakai bahasa dalam supaya nampak macam genius lah. Ya, memang kau genius bah. Anyway, hari ni kita punya wave ni ada sedikit ambience punya bunyi, which is kita ada sound-sound sungai lah. Sebab kita literally di tepi sungai lah kiranya. Walaupun beberapa meter dari sungai lah. Ya, kita berada di Lasri Cottage. The previous podcast kita ada cerita pasal specifically di Lasri Cottage. Yes, tapi kali ni kita kenapa kita di Lasri Cottage ni Ken? Exactly why? To find peace. Deep. Deep. Play safe. Tapi good answer. Yeah, I know. So kita sebenarnya membawa saudara-saudara kita daripada Singapura. Kalau Singapura ni kalau bahasa sejarah jadi panggil Temasek. Ya. Satu malam di Temasek. Ya, 1 malam di Temasek, kadang 2 malam lah. Tidak kena mengena. Kadang 3 malam tambah lagi. Kita bersama dengan Ustaz Nuzan, Mualim Ustaz Nuzan, all the way from Singapore, daripada NJU juga. Dan juga kita juga bersama dengan rakan abang saudara kita ni, saudara Adib. Adib. Nama Welcome Adib. to the show, guys. Ya, selamat datang Ustaz Nuzan. Thank you. Assalamualaikum semua. Ustaz Nuzan ni banyak peminat sebenarnya. Followers dia banyak. Masya Allah. Tidak. Terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk berada bersama-sama di tebing sungai untuk pendengar-pendengar Kinabalu Podcast khususnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sangat-sangat bergembira lah. Kita jarang dapat suasana macam ni. Betul. Dingin macam ni di tengah pagi, dapat silaturahmi. Dan yang sebenarnya paling saya teruja dan suka sangat kerana melalui podcast Kinabalu Podcast NJU. Di situ kita berkenalan. Betul. Dan di situ kita ada pertemuan sehingga Kinabalu Podcast dapat menjemput kami dan menguruskan perjalanan kami ni sampai jadi reality. Itu satu-satu benda yang kami hargai. From a podcast we become friends and we become it become a life lah. Betul. I'm loving this. I actually can if you acknowledge the power of social media ataupun the medium nowadays. Yep. Banyak orang berkenalan, mostly banyak daripada media, dan itu adalah dia punya pro lah. Yes, that's media the ni big pro of it. Yeah, the big pro of it lah. Dan kita kenal Ustaz Nuzan, dan bagi saya Ustaz Nuzan is very big. Kalau saya lah, pandangan saya di Singapura, dia juru nikah dan juga asatizah yang mengajar dari segi orang cakap dari agama Islam lah, Islami lah. Dan I am very intrigued actually to be even sitting with him sebenarnya. Ambil awal. Saya sebenarnya because saya sebenarnya even my wife pun kita follow NJU dan kita dengar banyak belajar daripada NJU juga, especially dalam soalan-soalan tertentu, hukum-hukum dan sebagainya.
Dan Nice. as a Sabah, Ustaz for Abang Adib dan Ustaz Nuzan, Sabah ni dia tak ada majority atau minority Islam tau. So macam me myself, Dusun is a majority non-Muslim sebenarnya. So bila kita, I mean the approach ataupun the education adalah sangat bukan kata limited sangat, tapi tak secara besar-besaran untuk dapat the orang cakap pendidikan Islam tu sendirilah. Sebab my surrounding is non-Muslim, my sepupu pun non-Muslim and everything. So it's kind of hard. Macam my father pun is a pagan ataupun tak ada agama pada asalnya. Converted pada umur 14 tahun. Masa tu diorang bawa pengislaman lah, diorang panggil pengislaman lah. Imam-imam datang dulu, ulama-ulama datang ke Sabah, masuk ke pedalaman-pedalaman, dan kita very less orang cakap pendidikan. Very less di Sabah, especially in Sarawak lah, lebih kurang, because their majority sebenarnya penduduk asal dia adalah non-Muslim. Macam itulah cerita dia. Dan bila ada medium sebegini, bagi saya dia betul-betul ada tambahan awal. Banyak orang malu sebenarnya nak belajar agama ni, betul. Sangat malu, especially macam saya terus terang. So I started learning agama yang betul-betul nak belajar solat dan sebagainya after my dad pass away, ataupun during dia koma lah. Because masa tu kita tak tahu nak minta mana dah. Nak minta mana, doktor mana pun tak boleh buat, bomoh mana pun tak boleh buat kan. So the only place that I can go adalah sujud dan minta doa dan minta tolong panjangkan hayat ayah, tolong panjangkan. And I started from there up until now lah. It was I think 10 years to 12 years back. Memang ada belajar agama, tapi tak, because of the surrounding is different here. Unless kau sebelah tenggara, memang most of the families there are Muslim. Dia ada demographic dia macam gitu lah. So itu saya lah. For the listeners out there, Kenny is a non-Muslim. Dia adalah Taoist, and he's very open. Last kita punya bulan Ramadan hari tu, kita ada buat Fadilat Ramadan. The whole Ramadan kita buat podcast about soal jawab tentang Ramadan, Fadilat dan sebagainya. Dan Kenny is the podcaster. I mean, he's okay and learning juga from other daripada Islami punya perspektif lah. And I learn a lot. Looking at from my own punya perspektif lah, tengok gitu, I get to learn how my Muslim friends, how they do their sembayang and all that gitu kan. So saya boleh faham lah when they do certain things, macam kenapa dia macam gitu lah. So mungkin saya before this sebagai seorang Taoist, maybe I don't understand. Like in the morning when you do the prayers, you have to use the loudspeaker and all that. Last time we have this stigma macam kenapa bising sangat azan, you're talking about azan, right? I'm talking about azan lah. Now I get to understand. Oh, that's how they do it. So we should respect like how they respect our agama in Sabah. So if you want to look at Sabah itself, we, most of us respect each other in terms of agama. And I love that. And I like that I get exposures like this, and it teach me a lot about other people in religion, including Islam. Masya Allah. Saya pun rasa teruja hadir kerana bila kita sebut pasal agama dan Islam di Semenanjung ini, di tanah Borneo, Sabah dan semuanya, tentu ramai para ulama, para da'i juga. Jadi saya hadir di sini sebenarnya untuk belajar bersama lah, kongsi pengalaman. Tapi bila bercerita tentang podcast ini sendiri, podcast Kinabalu, let's talk about podcast. Nombor satu tadi podcast, saya punya selangor sudah macam orang Sabah. Boleh Nombor satu tadi podcast antara negara telah menyatukan kita sehingga kita bertemu. Correct. Kadang-kadang nak percaya, di situ kan ada pembayaran, lepas tu ada perjanjian. Padahal kita tak pernah berkenal sebelum ni. Tapi melalui podcast, mendengar podcast NJU, mendengar podcast Kinabalu, kita rasa a sense of belonging together. Kita rasa a sense of the same community, the same, orang kata friendship and kita circle circle sama-sama circle. Kedua, bila cakap tentang podcast Kinabalu ni, ada yang Taoist, ada yang Muslim. Sebenarnya we are brothers in humanity. And this is the essence of Islam also. Nicely we are brothers, not in terms of just religion. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, apabila seorang jiran, yang disebutkan jiran itu tidak semestinya beragama sama, itu seseorang dinilai akhlaknya, diberikan ganjaran bagaimana dia berhukum dan melayani dan menyantuni jiran.
Sampai-sampai ada satu kampung dahulu, kampungnya jadi mahal harga rumah. Wow. Disebabkan itu perkampungan orang-orang Islam. Oh. Yang mana orang Islam tidak akan menzalimi jirannya, tidak akan memperkecilkan, memperlekehkan, kerana dia menerima bahawa jiran itu ada hak masing-masing. Dan semuanya kita harus menyebar rahmah, menyebar kasih sayang. Even kalau macam Kado tadi sebut, ada yang ayah agama lain, adik agama lain, you don't lose a son, you don't lose a father, you don't lose someone. Bahkan kalau kamu beriman pada Allah, you gain anak yang lebih taat, berbakti kepada ibu bapa, kerana syurga ibu bapa, syurga seseorang anak pada tapak kaki ibu bapa. Jadi alhamdulillah lah, kita hidup di satu dunia yang kita beragama beza, tetap boleh saling menghormati, mengasihi. Bahkan ini satu benda yang pernah terjadi di zaman Madinah Al-Munawwarah, di satu zaman di Palestin dahulu, di Abbasiyah, zaman-zaman dahulu, sejarah-sejarah yang baik ini, mereka ambil pengajaran daripada agama berbeza, daripada pemikiran berbeza, dan saling bertukar pandangan, tukar ini untuk memperkasakan ketamadunan manusia itu sendiri. Jadi alhamdulillah. Ustaz, nak tanya Ustaz buat apa di Sabah sebenarnya? Okay. What are you doing here? Itulah what I'm doing here. Saya ke Sabah kerana pertama saya suka dengan negara di bawah bayu ni. Negeri Ustaz. Negeri. Negara boleh negara kita boleh kena cancel. Jangan. Itu sudah masuk politik. Negeri. Ini slip of the tongue. Negeri di bawah bayu ni cuacanya beza. Ambience-nya beza. Kemudian bila kita pergi sini, kita sebenarnya dapat nature yang betul-betul tak kita dapat di tempat-tempat lain. Kita dapat pergunungan, dapat tempat yang aman, tenang, kemudian ada sungai dan sebagainya, menjadikan kita melihat kebesaran Allah. Kerana melihat kebesaran Allah tu bukan hanya dengan nama-namanya yang mulia, tetapi dengan ciptaan-ciptaannya kita mengakui keberadaan dan kekuasaan dan kehendaknya atas dunia ini. Dan bila kita dah selalu pergi, tiba-tiba saya post dekat IG kan, tempat-tempat yang cantik, indah, dan ada pula ramai-ramai pasangan yang saya nikahkan, teman-teman seperti Abang Adib kita ni yang kat sebelah saya ni. Beliau merupakan mereka daripada geng Pit Stop. Mereka Pit Stop ni, saya cerita sedikit. What is Pit Stop by the way? Pit Stop nanti saya minta dia cerita sendiri. Boleh. Nice. Biar ada kata-kata dari beliau sendiri. Pit Stop. Mereka datang dengan kumpulan-kumpulan marriage retreat, datang untuk retreat. Retreat tu maksudnya kita rehat, kita buat resolusi, kita kongsi. Tadi kita ada perkongsian, sharing. Di mana sharing tu orang-orang yang senior cerita tentang apa mereka lalui daripada rumah tangga mereka, apa best practice yang we can learn from one another, and then we make a resolution, and then we forgive one another as husband and wife. Kita appreciate one another and say it out loud kan, with a reference of contact reference yang neutral. Kita tak cakap dengan mertua, tak cakap dengan kawan, dengan kadi awak, dengan ustaz awak cerita dan sebagainya. It's like a confession dan cerita. Dan pada masa akan datang kita pun assist diorang apa yang boleh mereka perbaiki. Di samping melihat suasana alam with the right ambience, kita perkukuhkan lagi silaturahmi dan rumah tangga kita. Itu tentang marriage retreat. So you come down here marriage retreat. Pit Stop lagi. Let's talk about Pit Stop. Abang Adib, perkenalkan diri Abang Adib dulu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adib. Saya adalah coordinator for Pit Stop Gang. Pit Stop ni apa maksudnya? Pit Stop ni actually is a group of volunteer who have Masjid Jamiah Rabita, di mana Ustaz Nuzan adalah imam di sana. So this is initiative by Ustaz Nuzan untuk to gather all the Grab driver or what we call it PHV, private hire vehicle, to relax, chill out with Ustaz Nuzan and other asatiza lah. Initially it was santai-santai saja every Thursday. But over the years, as we grow by, and our bond is much more better. Then came with the pandemic, di mana everything stopped. I see. But before that, we are quite actively helping out Masjid Rabita in performing, kira membantu operation untuk Masjid Rabita. Kalau the whole operation atau program tertentu lah. Program tertentu di mana kita membantu Ustaz Nuzan lah. Abang Adib, Masjid Rabita ni terletak di mana? Sengkang ke, Bedok ke, ataupun Gelang ke, Ang Mo Kio ke, Woodland? Kira tahu lah Singapore. Masjid Jamiah Rabita terletak di Tiong Bahru Road, berdekatan dengan Red Hill MRT. Dia macam dekat Ranau dengan Kundasang, dekat je. Konon nak bilang dah tahu juga lah. Saya konon nak bilang tahu
kat Sabah. Wih, nak jadi orang lokal sudah ni. Ya, faham Ustaz. Okay. Oh, I see. Initially Pit Stop Gang ada yang that was 5 years ago Okay. di mana Ustaz Nuzan dah lama, panggil Ustaz Nuzan panggil selebriti seperti apa ni vokalis Love Hunter Abang Yazid. Abang Yazid. Dia come chill with us. Habis ada YouTuber Sazwan Yunos. Then from there we kita chill out lah every Thursday, sharing whatever is free and easy. So this is initiative by Ustaz Nuzan just to let all the driver to come to masjid untuk relax selepas selepas solat Zuhur, relax untuk ni. So mostly all of the members mostly Grab driver ataupun yes, part-time and full-time lah. Yeah, both part-time. And for me actually I'm a part-time Grab driver. Okay. I work for oil and gas, tapi as a part-time Grab driver over the years. So bila masjid perlukan volunteer, then I try to get volunteer because as you know that PHB private hire vehicle platform sudah besar di Singapura. Betul. So ada banyak chat group. So I join a lot of chat group. Di mana di situ saya tap all the numbers for them to join this Pit Stop group. Alhamdulillah banyak join. Alhamdulillah. Jadi untuk kalau saya tambah, boleh ini kita di masjid. Jadi masjid selalu orang lihat sebagai tempat ritual pengibadahan, solat, bacaan Yasin dan sunat. Jadi kita tidak, sebahagian orang tidak melihat masjid sebagai satu tempat yang sesiapa sahaja boleh duduk, boleh santai, boleh merasakan bahawa ini bukan milik jawatan kuasa, ini bukan milik orang-orang yang memang agamawan dalam kurungan orang-orang yang suci gitu, tapi milik semua. Dan khususnya kalau abang-abang Grab kita ni, mereka selalunya on the road. Jadi bila mereka on the road, mereka kadang-kadang perlu rehat. Jadi daripada rehat santai-santai di kedai-kedai luar, apa kata rehat di masjid, kita siapkan makan minum, dan dalam masa yang sama mereka pun dapat bertanya, dapat bincang, dapat berkenalan. Dan berkahnya apabila mereka santai tu, mereka merasakan bahawa ini masjid kita bersama. Jadi yang kita suka tu, mereka kadang-kadang inisiatif sendiri. Okey, apa kata kita buat ini untuk masjid. Ada yang tambah ilmu, ada yang memberi perkongsian, ada yang memberi bantuan. Jadi setiap daripada orang itu bernilai. Kita pandang setiap daripada orang yang hadir ke masjid itu kita hargai dan ada nilai masing-masing yang boleh diberikan. Yang satu ambil manfaat dari satu yang lain dan sebagainya. Dan sehingga hari ini kita dapat jumpa di Sabah. Pit Stop ini bukan hanya datang ke masjid untuk rehat-rehat, untuk bantu-bantu, tapi mereka dapat retreat dan chill out dengan geng-geng mereka di Sabah sebagai pit stop mereka juga. Bila pandemik, masjid semua ditutup. Bila masjid dibuka semula, a lot of SOP nak kena ikut. Di mana Ustaz telefon saya satu hari mengatakan minta tolong kepada saya punya group untuk buat booking check-in ataupun check untuk vaccination. So di mana that's where we step in. Every Friday kita akan bantu masjid untuk check jemaah punya booking dan juga untuk vaccination status. They are doing this on a volunteer basis. So they are drivers apa semua, tapi mereka menyisihkan waktu-waktu mereka untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi itu sebabnya setiap orang ada cara khidmat masing-masing. Yang penyanyinya ke, yang penggubahnya ke, yang businessman ke, apa pun. Jadi tak boleh orang yang mengajar di masjid merasakan dia sudah berperanan untuk agama Allah. Padahal setiap orang boleh memberikan peranan dan sumbangannya untuk agama Allah, dan peluang untuk ibadah tu, hatta pada hari ini dalam retreat marriage kita katakan carilah peluang untuk mendekatkan diri pada Allah melalui pasangan kamu, melalui kebaikan kamu pada pasangan, mengalahnya kamu, keberkatan kamu dalam memberi nafkah, dalam menggembirakan pasangan kamu, itu mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi kita tidak menyempitkan rahmat kasih sayang Allah hanya semata-mata kepada ritual semata-mata, tetapi kita meluas lebarkan rahmat kasih sayang Allah melalui pasangan, melalui khidmat. Setiap orang ada sesuatu untuk diberikan kepada agama Allah. Jadi mereka ni bantu bantu tolong scan. Setiap minggu tarawih scan, berapa ramai orang nak scan, nak kena check dorang punya SOP status semua Jadi kita staff masjid tak mampu nak buat semua. Kita perlu mereka-mereka yang ada, dan alhamdulillah Pit Stop datang. Abang Adi, berapa ramai Pit Stop ni? How many members? Saya ada dalam 20 lebih orang. Good on you. Actively. So di masa bila
SOP tu dilonggarkan sikit. Masjid untuk sembahyang Jumaat ada 2 session, 3 session. Jadi kita kena stay pada pukul 12.30 hari sampailah 3 petang. Oh, okay. Tapi kita alhamdulillah kita buat kerana for the community. Okay. We don't need money or we don't need any names or whatsoever. As we do it voluntarily as dengan kawan-kawan kita happy. Betul. Kita tak ada macam cakap kau buat ni, kau buat tu, tak ada. So it's like you know your roles, you just straight away do. Tak payah nak disuruh-suruh. And also I have to say it's about, I mean, benda-benda macam gitu bagi itu kalau dari segi Islam itu adalah dikira ibadah, Ustaz kan? Betul. Tadi bila dalam retreat kita setiap orang ada berikan pandangan-pandangan. Saya teringat satu dari pandangan teman kita. Dia kata calculator. Kalkulator rumah tangga. Teman yang mana satu? Nama dia kita shout out. Abang Elfi. Abang Elfi. Okay. Beliau kata tentang perkahwinan ni jangan berkira. Pasal tadi marriage retreat kan jangan berkira. Jadi saya pun tambah nilai. Saya kata kalkulator kita berbeza. Kalkulator orang bisnes dengan corporate, dia kena fikir P&L, profit and loss. Kalkulator orang berumah tangga, dia kena kompromi, dia kena berikan. Kalkulator orang bersedekah, diberi ganjaran oleh Allah daripada segi ketenangan hidup, keberkatan hidup, anak-anak yang soleh, ilmu, kebahagiaan. Jadi setiap orang itu bila melihat sesuatu perkara, kalkulatornya berbeza-beza. Kalau kerja memang kena nak profit kan, mana boleh kasih untung, mesti nak jadi untung. Tapi kalau rumah tangga dengan ihsan, dengan kasih sayang. Kalau untuk khidmat untuk agama, untuk bermasyarakat, bersosial, kalkulator kita berbeza. Dan apa yang kita perolehi itu tentu sesuatu yang lebih bernilai. Silaturahmi, sahabat-sahabat, teman yang sanggup memberikan sokongan, support dari segi jiwa, dari segi ilmu, keberkatan bersama, kedamaian. So these are, orang kata, valuable things in life beyond cash. I mean cash we need lah, money takkan tak survive. Tapi but beyond all this in life, with our hectic life, we have to look and see the broader blessings in life. Yes. Well, so abang adik first time pergi Sabah? First time ke Sabah. So how you find Sabah, ataupun specifically let's talk about Kundasang lah, Kinabalu ni itself lah. Okay, actually my family, my wife nanya ajak saya pergi Sabah a few time, tapi line dah okay. Semalam tak line okay, wife dah miss call banyak kali. Masih tak okay lagi. Masih tak okay lagi. Okay. So berapa kali dia ajak ke Sabah, di mana saya memang nak pergi tapi tak ada waktu dan kesempatan. Tapi pasal saya yang priority more, saya nak pergi ke lain tempat. I see. Because previously saya ke Melbourne, ke Adelaide, we do apa ni, caravan. Caravan tour. My whole family pergi ni apa ni, 12 Apostles. Yes, 12 Apostles. Yes. So we drove. Jadi tak ada kesempatan untuk ke Sabah. Tapi bila saya cakap Ustaz Nuzan buat satu group, bukan buat satu group, I mean invited pit stop gang. There is me and my friends pergi Sabah. So I also asa to join in, tapi pasal budak-budak today Monday baru start sekolah. So nobody to take care of children. Alamak. Then eventually kawan-kawan pun sama. So from 20 of us, only 6 of us yang pergi macam orang bujang. Bujang sementara lah. Sorry, bukan 6, 7 dengan ustaz sekali. Cuma yang 6 ni mungkin kategori takut bini. Actually nak bawa isteri. Saya dah pernah bawa. Betul. Actually 8 termasuk saya sekali. So kat sini kita tak gelar kita punya group as a pit stop gang, tapi kita gelar group kita geng takut bini. We tak bawa bini kita. And we need to constantly report strength. As you know, report strength is maknanya kita need to update them our whereabouts ataupun our activity. Report in. Yes. Geng GTB. Geng takut bini. Before we take a short break, Ustaz Nuzan, what is your take about takut bini ni, Ustaz? Dah masuk serius ni. Dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda mengajar kita menjadi lelaki sejati. Lelaki sejati adalah lelaki yang menghormati wanita. Pandangan-pandangan wanita seperti Ummu Salamah, isteri baginda terima dalam peristiwa Hudaibiyah. Saat orang-orang tak tahu nak menyelesaikan permasalahan, orang tak dapat pergi umrah, Nabi sendiri kata sudah kita pulang. Orang Mekah tak kasih kita masuk. Jadi orang masih dalam keadaan tak dapat menerima berita. Tapi pandangan seorang wanita, Ummu Salamah, seorang isteri, Nabi dengarkan
Pandangannya, kamu ya Rasul, kamu sendiri suamiku yang cukur dahulu rambut kamu, kamu yang bayar dam dahulu, potong sembelih, sehingga sahabat yang lain ikut. Jadi di sini satu pengajaran di mana Rasul menghormati wanita di zaman wanita belum lagi diberi penghormatan. So if you are flying now or you are very romantic now, it's very normal. But in the days where people buried a woman, our Prophet SAW has already shown us that they have to gain our respect in terms of intellectual respect, not just in terms of feelings and emotional attention. Opinion. Banyak cerita. Antaranya Sayyidatina Aisyah, Nabi pernah doa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbiha wa ma a'lana wa ma asra. Ya Allah, ampunkan Aisyah dosa yang dahulu dan akan datang. Sampai Sayyidatina Aisyah gembira. Maknanya Nabi manifest love through his words to Aisyah. A lot of stories yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita para suami bahawa ini adalah satu penghormatan. Kita boleh berkongsi pandangan, kita tetap maintain respect, kita tetap menjadi ketua sebagai suami, tetap memberi nafkah, tetap memberi layanan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, layani santuni mereka dengan kebaikan. Apatah lagi kita mengambil tanggungjawab ini daripada ibu bapa mereka, apatah lagi mereka yang melahirkan anak-anak kita. Jadi ini sebenarnya pandangan Islam dalam mengangkat darjat seorang wanita dan memberi kita peluang untuk mendekatkan diri melalui khidmat, santunan, amanah dan tanggungjawab seorang wanita. Jadi dia bukan takut bini dia sebenarnya, hormat sayang dan cinta seorang isteri. Takut sedikit saja. Nicely put. We're going to take a short break. Of course, penaja kami adalah Kinabalu Auto Ford. Ya, hubungi mereka di 0168032368 kalau mau beli lori, beli double cab. Kami ada loan kedai. Cari mereka di Facebook dan Instagram Kinabalu Auto. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, terus ke www.kinabulupodcast.com dan ke mana-mana. We will be right back right after this. Hi, I'm Anne Athena Osman and you're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah. Check your systems are offline. #1 for today's hits and all-time favorites.